assalamu alaikum soninko aro sonikan kamukano aro soniko nyime lengui o kawire na li alla tiga na mama ori melenki wasi jo nogondi kenga nimse jara ngesi jonga pari nogondi inshallah na lise kat soniko nga aro soniko kamukano keta mogari presentation dabari si hana kebe gase no kundu globu kande basila France nogondi apporte parole ngani yori esijo nogondi lenki diga mego mo akati soniko nga soniko chuna terenka odo koro kora esijo ke nogondi odo haba kande basila soninkara sugatu yo warni diga men kina me maga dete khore kini soniko nga uga munana gollu be dabari ado uga gollu be no kamma yo ma papa ngarke ni tankini yo kenda ngalle esijo ke nogondo kontaku odo o vice president ta ko kingani kawuru sillay président korenni buba konte kala make nkinyare lenki una ya golle ngawo golle suda barni kengani buba konte hajja nyame jabi mpa bakari silla idi imam budu biro una kunya golle yoro diga me gor katsun ko ngalenki duna suna terenka na ko ina ntoba golle be kamma yori esi jonno gonde yo mogar diga me kino haba mei sunin kara aga sekat sunun konchu kamantenga nanti ku gara gode be utunari kitenga sunun konchu na terenka iga munda lenki son kon khani iga terenka golle ke be gi mambude biro maga lenki iraga golna non to maga de ta worki ni ken non o president o bis pedanga re kawru silla o haba mere kande ba silla aro o mambude biro kinga ni gire sum posilla yo arin diga men kini presentation kuna presentation no bari yo na diga men pokoren kino haba me kande ba silla ana girlo golle inshallah kawru silla bismillah présentation. Merci Garnier. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Sonukra oda gasukuni onati nelle khairi yalla gro grandi jamdi alla ganda nelle ke khairin kino da ya rabbi. Linki ko ta ki wahi al hadni le 6 avril le 6 mars wahi kine Paris 18h la chapelle inshallah wa mdon che kat sonukonga Kengani club de Kandeba Silay, donc on a vice-président et puis le trésorier général, président ni Bouba Conte, yo kenga abja tarendi, korwara tarendi inshallah, wa do membre rubron kutu kenga ni gai gandiga, awa maliban tarendi lenki kota ke mpa bakar silla kenga shin, wa do Ousmane Fangina, Ousmane Jagroga, wa do membre ke kutenchu inshallah hoga mamugo do présidente Asia Nyame Jabia di délégation Kouté Bumako, Papa Jawara, qui est dans la Doukré, et Inch'Allah, donc membre qui écoute Inch'Allah, où il sous de Gankanen qui, bon, non, Warani Lenki, au studio qui est dans le club qui est présenté son Konga, événement Nougan Omara, Alhamdulillah, le 6 juin, Inch'Allah, le 5 juin, Inch'Allah, wa Mundana qui a présenté Lenki. Yo ori mana ke studio ke yo ori mana ke kene kene inshallah wa ta gandi lankire nke kawru silla kande ba silla sumpo silla garnya silla inshallah ho kene ogari na lise kati son konga yo orni diga menkini appreciate inshallah okay ni papa bismillah kenani assalamu alaikum sonin kara damma obo kata ay odo jemo ale odo khairindi ngene sumpo silla e mamru de biro nyaninga donc lenkiri manan ke ngani hobe naldi présentation dabari golle be woma kati sonin konga donc na to awuladi o gan kawa mede manay mobe iyo o kuku limanan ken na présentation nya dabari o porte parole ngare garinga silla o président vice président ngare kawru silla nan ko haba me kande ba silla yo kembere ngori naldi kebe go mo wana ko ya ori madan ni kenyai yo assalamu alaikum. عليكم السلام. عليكم النواري أنواري كاورو نواري كارينا نواري سومبوسي لا نواري وجبريل جرا استيجون نغندي 68 boulevard de la Chapelle Paris 18e ori mananga ni kebe no ganne mbagandi katti soni konga ado soni kallem mundo soni kon kananu soni kan kamukano ndo soni kan konano odo khairi ndo tare nya likatagai Kota nundangi Kulovo Kandeba Sillaga Nguni, fondateur Nusiki Yankitai. Alaji Saro, Nambogo Guido Medebe Tongani Jonkulana Watarendi Italie. Buba Ronte Aboka Bordatia Naramarandi, Awatarenda Abidja. Uye Kamara,
aba baka jangunte kamara kuanda association ke créé banun ti kande basilla kananu banun ti kande basilla menjangu banen ti klovu kande basilla ida mengari na nya association a ko tanganda mani kidanga anti yabo ndunge tay kama tikere de parce que qasim pinya na soronga lame ona nonya masala la rek soni kolli bugu nanti na hanga ke golle be anga tabarni on ka wona jonka sigindanda wu television ka o ti kenche mbe nan kora e tanke nyime hakran nan ni mania o kan ka wana dabari golle ke no gonde nti kada bibliothèque njigindi soni konde be hanan ni Bamako ay ona bibliothèque njigindi Bamako adu musée soni kon kanne ke ura ga defana mo be soronda ko nanti tampille sine tanchige sine rigi halle kanu tamiro hillo sankunu soni kan kanne ngari kundi soni kan kanne kan kore ya kan taka sankunu oda a defend soronda defend o kane soronga hinna defend har kumbane seresuna itten kuti shiga campagne ida ko inanti oui alli ngunni mani ho to na bibliothèque nya sikindi Bamako ida dudo goto membre de bureau shitinuku jope bane hillo shiko na gato karago lenkinda shimo hay tamudo shiko ay tamudo shiko ke su ho hoga de kamo hilido ho serewati bo kenya no gara ko inanti ona tikella sorobe no ga afrique kamo hiliko de sorobe no ga europe e 10 euro sorobe no ga americain $10 kulanta nyogome kan ne bugu gedeli kellanta bagandide ka membre de bureau ke da dudo gote no gonde na volonté ndabari moga tereke kitana gobo na ka hitunun kitani sigindi lenki problème sunta terrain kama ay kenike kati halle sans fil ke halle e kati kilendi kulba ado kulba na ganta da ni 500 mètres 600 mètres de 1 km oda kitano nye bonanti ke ona nya mise nga na nya bibliothèque nga club kande basila odiga mukube ogi konde ganta sankon awa soro gonda ngani nanto da sigindi te kalsi munde nyai ayoda sigindi te sone ka kunga daga kane gombani lenko kwa na okudo membre de bureau ko atona kama ka kumbana ganya na kibi e anyana soni ko nyadanga okugana duguta golle ke ta kamanu wakite do golle ke hobe ga to ko imene ka okugana kibi dabari soni ka hundi nda simalla watu kana te kwa kenya ni oda mani ho dabari tereke duguta ka itunun duguta katto ga tuwa hanan chogondini France ni debe gore ay wagadu ga kare kombi ga kare sellara ga kare jara gor khasen ga kare oda meni France yare parce que na utu Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie Sénégal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire asu serenga kitene ke pari yare lenke Kenya no gada ko nanti ona soirée galant dabari sarte galant a été trop minanti litawi ge banede sali ke kite sali ke na minna wa vitri sur scène mo gara adresse no ngara numéro téléphone no anyana cambré le 5 juin le 5 juin a geme dimanche nya kayla grande pat cote nya het nya ni serenta golini awa ko samedi awa jopene 18h 20h nandaga wara ma love 5h du matin 6h du matin e wari na wuru honun kilun koy oda tikella tikeke ni mani a 40 euros sali ke tugenia igande nyanko bene jinyanko bene anta kunamba tenyedi et puis sonu konga joppe mogobe akota ngo wakono sonu kolla da nunga ni kebe o wakono kebe gan kawa soni ka gundi o wakono soni ke gan takebe dabarna akota ngo wakono ola da nunga dabarni akoto sangunga dabarni komi jenu ngano ngani ina shehe soronna soyi et puis hitana nunga ngani gadi hobe nuga no ola da lego kun kawano ngani gadi et puis artiste ngauti awa sange nyugo koinoi sange ndo sobe lantara me halle suna domea akotanga surprise ke bianu ngano ora kanta kene kena serebe gana nimi sentanda kendi ibe gana irina anki duro magari nantinde 40 euro ke oto wa rempendi kenyi wa soron commande ne na utu président nunga otko sa enunga nandaga bara ambassadeur nu benu go présenter ne nandaga bara ministre nu benu ga France yere ado culture nu nandaga kengara préfet nunga ado maire nu o be so invité ne nanti ona langi nya defana o kanne ado lada ona kunya defana hobe gibe maganga na kin honta ballai kebe gana kite tuwa hana nga saka soni ko kuwa na ke golle dabarni ke golle na soni ko kuwai jula gonto ko mo ga dabarni ho honto mo ga dabarni o nyaage ne ha ona porte soit konkono lakati lakke kebe gana kito na rai ka ke gana sigi kota be o kulan kolli kenga soronga kitene halle igarni na la dabari o nyaage katti kunui jamangumu ado debugumu ho gani soni kenya ngada jamanu kube no konte ade bugumu ngada jamangumu ngadi na to kitu ko intenga katagai angara mugu yelinga ngaka mundi ka hakren na kaganda renyari kenga na dangi modinu
keno dambe nya do qillendo name nda sima do sariya ngada dome o mo ho hotana trende hontan nya ngadi kenya ga he kenga na dangi gadi so bo ga tini dangani mangu o kitu ko entenga katagai hobe nda siro hatambinira kumangu ana sironde hobe nda bono gadi kumangu ana sironde no go gona tutugura gumu no go gona tishingopu no go gona ti jahuna kallemu o kitu ko entenga kataga sui goden to magade ko jikenna gai yerenga na dangi sange ndo soben chuganta sirono kubeno halle kenni nyagamala kundai na utu gelli tagenga na wara geserenga na wara jarenga na wara finanga na wara sakkendo mabenga ado kabila be tanoga man to ko holla ko kutambido hillo keno su gollenya akota ngo wasangu mbagandini uga yagini mogobe kutun tonganya na mogobe manyunga yagini mogobe talibo nganyi legene mogobe kuswari ni surprise goro tananu an gondi oranta kun ko naga ngal lenki kasere su ganari anta ni mishinadi agana nya hobe duna suwa ngalla duna suwa moko yo kundunya ne wona siga ga daire o nyaage ne katara nanti le 5 juin dimanche nkotani ko lenki ay la karani qason tumunya tenenya ka feti nyana kotan igati ni feti be la patakot bon donc o nyaage ne katti be sui nantan na nyimike kotai angana di nimisen tangar nandadi angana ra ngotagunu am palasinga jinga kinanga angayigene bo be sut bi tikeni 40 euros ko nyagan tenga katti soni karasui association su ogana nyevite angana irna angana hobe halloy o war jagene kenya angama horti gaga do nage mutata nay critique intadi ho hontari gajangen intadi ho hontari association su gadi o dan kristo ni kara association nyaga na kritenga berake nan to suka hono ke golle da bar dome kenya ni soni kara gran kenya ni alaja mede silegat na kandeba silla o kitu ko intenga katti bannanunga ho gani bannanya ngano de matike be ho be gani hankamanya angano jamatike be ke suganti be maga miskine gabe ho ganta maga an kan duoda ke duwa wampa su ho hoy arno ge manda sahaban odi manan nikiyai hakke to ngadi salli wala muhammadu nangiri president buba gonte do hajja nyame ado president d'honneur bakari silla secrétaire général serene biranes ado president de l'organisation gay gendega vice president kauru silla porte parole non kerse garinga silla meta on tempay nandaga wala administrateur non president kenga ni usendi sogore ma amerika tarendi oga makatu na hobe tonko o mamungo bama konkonga kenga ni dalla dukure ado papa jawara basamba nandaga kenga ra bedia nandaga kenga ra tijani silai nandaga kenga ra madame la présidente haja nyame o kunyindenga katti suka matenga o secteur nu benu ga jamane sui o kunyindenga katta suka matenga ho benu ga carte ngagana ho benu ga sigi ke jikemure ku benu ga volonté litni katto hari ga makarte utu on war nenga katta sui hakke to kenga de salli wala muhammad o kirsen grise ne kenga no haba kande basilai ara deta jukini ko ga bolla kebe kama ke tauna sonin garatiga ona sonin garamama kubenu suka ko me len ko gara golle ke o gara kinyere onta bugurei onta jamane onta debe o sini malibane nye akitu nyan ko me na golle ke dabari yo mun sonin ko kama ho magara kinde ke be sonin garasu ko mantenga be suni sigran dabari ke no golle be suni sigran dabari ke golle no golle andanya anda yana kande basilara anyana sonin garasu wadanga ko maga golle be sonin garada nga wurundo ke aga kamana na grana tirndanga ta kebetu ana kandanga sere wo gane ya gana ito oke araba gaga nanti tanya ko nan ke gama dabar ndanga maranya ti sonu ka ko kuma kamai to ko ke ma san kasu yo ke ani sonu ka lemu sonu kamukano wa gomoni yana kata su kamantenga nanti conference ke kota igati ni gala li sarite nyeni o gala sarite mu reni bana sonu kan ndi o munda sonu ko agano dema anke jenga ni tampilo jine ke ngantamma angana biye ke to 40 euro ken naro keske no ken ko goro dabar bogana ti sun ko do korna me nyago daga siglo hawo bogana gala ke dabara ko tanga representer gala ke kota artiste goro ngoma comme je goro ngoma diga birake ku ngar ni sehe o habar ni diga mi mutu après aga diga mi mutu question ma ke diga mi ke no ko diga question ga serbe ma alla batin toro kande silai manna tin to kawru silai mo usmana jaga wanan ke shoge ke andaro diga mendi wa question dantanto kinai aga kunjabi ken mpeti aga debake bedbar be ni 40 euro wa muna beso na beke o beke ntaro sur jiban beke no conference ka e ka tara dubite ka tara adu nije gelo mano ko gana daga dunadi o ban tara dunadi sur benu garno falle digati ni beno kande basile gamu yara ke tore o ke ani inshallah daga menme yon ke ko daga men tiginde reketa garinga sillani na jaman tiga na mano sur ngara su kunyi kene ka tasu nan to be tenga su ko mate inshallah merci e wa kundo inshallah honati papa na noiri garin noiri sumpo silla na way
donc sonuko wa digamen ni ke inshallah gangunde nga katagaya ya donc ke kota on tamda serena manka wa osuno doro ko tenya ke kota ikwa wa golle kina so golle sirbana golle heti kande ba golle heti ula president golle gani ula vice president golle gani ula seretana golle gani ken sonu kra so golle ako to ngat babu ngarni ke biray serentana warni ke biray inshallah wa mundo sonu ko maga ako tanga ili yugondo yagare lemne do khirse o la dan ko na ko itubabu ngo kebe gano maga ganni ona ko ya o gani kebe dabar ni ganni ona ko ya c'est vrai son kra lenki ko ta ko ta ta ono o suri ta o ira lenki ko ta ke france ani loda ora watini pare ani loda kanta wagadu ya pare ani loda kombia pare ani loda kanta yo inshallah wa mundu son ko chuma ke ko tai o maga manke association su invité teni ako ta inshallah association su ga son kra o sere su ga association su tu angarwa invité teni ke ko ta inshallah donc ono membre ni mesukuni hakke suga no membre ngoga mungo hoyi mo o mungwa sino wa mundo na sukuni adama yunus khalil wage o wa kunyini o kapalle maneni o tralle maneni o goni alle mena halman kamara o gangunde nga kataya o wa kunyino o wa kunyini wa hakke suga bironu kuri nautu sende dukre bebe demba dukre swadu jabi ajafane aja kumbasa ya jasila wa kumba damba inshallah o kunyindenga kati asuka mantenga mama wa sibi mama wagi wa kunyini wa sonikra damanchu kunyini club ke Uganda ya gara wa su kunyini kia touré kunyindenga yere inshallah wa kiani donc vraiment wa gangunde nyana kati sonikra soya wa mdeke kota vraiment illi ino dema osuna medema ke gollo garwa asabati ndin mo go garwa timandin mo be inshallah kan kité terrain kité ad darunchu c'est clair à sous vérifier